ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೈನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಚಾನೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಶಿವಂ ಯಥಾ ಶಿವೋಮಯೋ ವಿಷ್ಣುಂ ಏವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಶಿವಂ ಏಕಾಂತರಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ತಥಾ ಮೇ ಸ್ವಸ್ತುರಾಯಿಷಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಸ್ತುರಾಯಿಷ್ಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ನಮ ಇತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಜನೆ. ವಿಷ್ಣು ವೈಭವಂ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಕಂ ಪುಣ್ಯದಾಯಕಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೈಭವಂ ವಿಶ್ವವೈಭವಂ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಕಂ ಪುಣ್ಯದಾಯಕಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೈಭವಂ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಂ ರಾಜಪೂಜಿತಂ ಕೀರ್ತಿದಾಯಕಂ ಪರಮಪುರುಷಂ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ಪಂಕಜನಾಭಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೈಭವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೈಭವಂ ವೇದದಾಯಕಂ ಜನ ದಶಾವತಾರಂ ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರೀಪಾದಾಂಬುಜಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಂ ಶ್ರಿಯನಸುಂದರಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೈಭವಂ ನಯನಮೋಹನಂ ದರ್ಶಿನಂ ಸುಖಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಂ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ಪರಮಪುರುಷಂ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ಪಂಕಜನಾಭಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೈಭವಂ ನಯನಮೋಹನಂ ದರ್ಶಿನಂ ಸುಖಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಂ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ಪರಮಪುರುಷಂ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ಪಂಕಜನಾಭಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೈಭವಂ ತಿರುವನಂತಕಂ ದೇವಸಾಸುಕಂ ರಾಜಸೇವಿಕಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಂ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಂ ಕೀರ್ತಿದಾಯಕಂ ವರಪ್ರದಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೈಭವಂ ಸಾಧುರಕ್ಷಕಂ ಕರುಣಾಮಯಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಂ ಶ್ರಿಯನಸುಂದರಂ ಸ್ವರ್ಣಭೂಷಿತಂ ವರ್ಣಮೋಹನಂ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯಂ ಶ್ರೀಸತ್ಯರೂಪಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೈಭವಂ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕಂ
శ్రీలయ ప్రభుం సంగీతాత్మకం కీర్తన ప్రియం శాంతాకారం శ్రీ పద్మనాభం క్షీరసాగరం శయన సుందరం నారాయణం శ్రీమన్నారాయణం నారాయణం శ్రీలక్ష్మీ వైభవం మోక్షదాయకం ముక్తిదాయకం శాంతిదాయకం వరప్రదాయకం సాధురక్షకం పుణ్యదాయకం రాజపూజితం కీర్తిదాయకం నారాయణం శ్రీమన్నారాయణం నారాయణం శ్రీలక్ష్మీ వైభవం నారాయణం శ్రీమన్నారాయణం నారాయణం శ్రీలక్ష్మీ వైభవం విశ్వవైభవం విశ్వరక్షకం పుణ్యదాయకం శ్రీపద్మనాభం నారాయణం శ్రీమన్నారాయణం నారాయణం శ్రీలక్ష్మీ వైభవం నారాయణం శ్రీలక్ష్మీ వైభవం నారాయణం శ్రీమన్నారాయణం శ్రీమన్నారాయణం శ్రీమన్నారాయణం. Device disconnected. Namaste.